Let's look at our next lesson objective. 5.1c. Perform addition, subtraction and scalar multiplications of vectors. Okey, jadi kita nak perform tambah, tolak ataupun darab vectors. Okay, so what is the vector addition and subtraction? If vector A1 is equals to x1i plus y1j plus z1k and vector A2 is equals to x2i plus y2j plus z2k, then vector A1 plus A2 is equals to x1 plus x2i plus y1 plus y2j plus z1 plus z2k. So maksudnya yang mana dengan I kita tambahkan mereka, yang mana dengan J kita tambahkan mereka, yang mana dengan K kita tambahkan mereka. Okey, so dia akan jadi macam itulah. X1 plus X2I tambah Y1 plus Y2J tambah Z1 plus Z2K. Kita tambah yang common unit vector dia. Okey, kemudian kalau kita nak cari tolak, vector A1 minus vector A2 is equals to X1 minus X2I plus Y1 minus Y2J plus Z1 minus Z2K. So, sama jugalah kalau tolak pun. Kita akan tolak dengan common unit vector. Okay, kalau unit vector I dengan unit vector I. Unit vector J dengan unit vector J. Unit vector K dengan unit vector K. That is for vector addition and subtraction. So, how to find the multiplication of vectors by a scalar? To find the multiplication of vectors by a scalar, if vector A is equals to xi plus yj plus zk, then C times vector A is equals to C times xi plus C times yj plus C times zk. So, kalau kita nak cari C tu constant, kita nak darabkan dengan vector A, just kita darabkan satu-satu ni lah. So, ni C darab dengan X, which is CXI, tambah C darab dengan Y, which is CYJ, tambah C darab dengan Z, which is CZK. Moving on to the next one. Vector between 2 points. So, how to find vector di antara 2 point? Okay, if point A, x1, y1, z1 and point B, x2, y2, z2 are 2 points in space, then the 2 vector from point A to point B is vector AB, which is equals to vector OB minus vector OA, which is equals to x2 minus x1, y2 minus y1, z2 minus z1. Ataupun in IJK, x2 minus x1i plus y2 minus y1j plus z2 minus z1k. Okay, so kalau kita ada 2 point, okay, kita nak cari vektor di antara 2 point. So, apa yang kita buat, kita kena transformkan dulu point tersebut dalam bentuk vektor. So, maksudnya point A ni, transformkan dalam vektor, dia jadi vektor OA. Kita positionkan dia. Okay, so, bila kita positionkan jadi vektor OA, so, ni akan jadi macam ni lah. X1i plus Y1j plus Z1k. Okay, kemudian point B pun kita positionkan dia. So, kita transformkan dia menjadi vektor di mana kita buat position vektor OB. Okay, so dia akan jadi X2I plus Y2J plus Z2K. Then, bila kita nak cari vektor A ke B, ni menggunakan law of addition dalam vektor. Iaitu, kalau saya ada ini point A, ini point B. So, saya nak cari vektor A ke B. So, saya ada, ni katalah, let's say this is origin. So, apa yang saya buat adalah, ni OA, sini OB. So, kita menggunakan law of summation dalam vektor. Okay. Nah, dapatkan vektor AB, dia adalah AO plus OB. AO ni, dia adalah negatif. Dia adalah tertukar direction dengan OA. Okay, so that's why lah, bila dia tertukar je direction, dia akan jadi negative vector. So that's why dekat sini dia akan jadi minus OA. So sini actually adalah negative vector lah, negative OA. Okay, so that's why dekat sini akan jadi negative OA tambah OB. Okay, ataupun kita susun dia sebagai OB tolak OA. Alright. So, let's look at today's example. If vector P is equals to 2i plus 3j plus k and vector Q is equals to I plus 2j minus 2k expressed in terms of IJK, find the vector of P plus Q. So, kita nak cari vector P plus Q. Kita akan guna kolom vektor untuk kita punya operasi dan kita akan
bagi jawapan dalam bentuk komponen I, J, K. Alright? Jadi, first kita cari vektor P tambah vektor Q dalam kolom vektor. So, dia akan jadi 2, 3, 1 tambah 1, 2, negatif 2. Okay, kemudian kita tambah je lah satu-satu. So, jadi 2 tambah 1 jadi 3. 3 tambah 2 jadi 5. 1 tambah negatif 2 jadi negatif 1. Lepas tu jangan tengok macam ni jawapan dia sebab dia nak dalam bentuk IJK dan jawapan mesti bentuk dalam komponen IJK. So kolom vektor kita hanya guna untuk operasi sahaja, okey? Sepanjang vektor ini berlaku. Alright, jadi ini jawapan akhirnya akan jadi 3I tambah 5J tolak K. That is the final answer. Let's look at for B. We want to find the 3 times vector P minus dengan vector Q. So, 3 times vector P minus dengan vector Q. So, 3 ni constant. Vector P adalah 2, 3, 1. Minus dengan vector Q adalah 1, 2, negatif 2. Dan kita pun buat 3 darab 2 adalah 6. Tolak dengan 1 which is 5. 3 darab 3 adalah 9. Tolak dengan 2 adalah 7. 3 darab 1 adalah 3. Tolak dengan negatif 2 which is positif 2. 3 tambah 2 jadi 5. So dekat sini jawapan in terms of IJK 5I plus 7J plus 5K. That is for B. Now let's look at question C. Vector 2 times vector P plus 3 times vector Q. So, apa jawapan dia adalah, kita buat je macam tadi. 2 vector P tambah 3 vector Q. 2 darab vector P, 2, 3, 1. Tambah 3 darab vector Q, 1, 2, negatif 2. So, ni akan jadi 2 darab 2, 4. Tambah 3 darab 1, 3. So, 4 tambah 3 adalah 7. 2 darab 3 adalah 6. Tambah dengan 3 darab 2 adalah 6. So, kita jadi sini 12. 2 darab 1 adalah 2. Tambah dengan 3 darab negatif 2, negatif 6. So, 2 tolak 6, negatif 4. So, sini akan jadi 7I plus 12J minus 4K.